Danas smo u domu gospođe Katarine i gospodina Branka Slukića u Koprivnici. Vraćamo se 50 godina unatrag u 1968. godinu. Možete mi za početak reći, sjećate li se te 1968. kako se živjelo kod nas u Jugoslaviji, pa na kraju krajeva u Koprivnici 68. godine? Štilija. Pa, za ono vrijeme, dobro se živjelo, ne može se reći. Dobro se živjelo, moglo je uvijek, može bolje, ali radili smo više da bi više mogli nešto napraviti. Evo, napravili smo, sagradili smo si kuću, 2 djece smo imali. Auto. Pa smo kasnije auto kupili tamo negdje 65. godine. Pa onda kasnije su već došle godine dok je ovaj stariji sin završio ovdje školu, pa je išao na fakultet, pa je završio ekonomski fakultet, pa je onda 68. došlo drugi sin nam. Evo i onda on je završio fakultet i tako evo ovo što smo napravili tih godina, mislim da smo dosta napravili. S obzirom na naša primanja, mislim da smo napravili što smo najviše mogli. A jeste li pratili političku situaciju u Čehoslovačkoj u to vrijeme, te 68. Pa nismo baš pratili tako, počeli smo pratiti dok se to dogodilo. Tu negdje oko, kad su se oni vraćali baš, tam negdje, to je bilo situacija kad smo mi saznali negdje, ja mislim da je to bilo 59. da se malo nešto sjećam, da je već počelo kod njih. Tako, ne znam, možda se supruga više sjeća, ona možda može nešto više o tome reći. Gospođa Katarina? Pa jesmo dosta, ja sam bar više, jer on se bavio još uvijek nogometom, tako da je on manje to sve skupa pratila, ja sam pratila. Otkad je počela invazija na Čehoslovačku, ne? I onda pogotovo dok je to došlo do kulminacije. 68. godine, ne, u 8. mjesecu. I onda smo tako s tim i počelo, ja sam te godine bila pred porodom sa drugim sinom u 9. mjesecu, da sam rodila, ne, a to se dogodilo u 8. mjesecu, bez obzira kad sam ja bila u visokom stupnju trudnoće. Mi smo ipak, ja sam mužu rekla, odi, uzmi 2 ljudi bez djece, jer meni je teško bilo, ne. A čuvala sam trudnoću, sam svi 9 mjeseci morala čuvati. Tako da je on otišao tu u sabirni centar u Koprivnici i doveo je 2 mladih prekrasnih ljudi iz Košice. Dobro, a vratimo se samo malo unatrag. Znači, ovdje su zapravo zapeli turisti iz Čehoslovačke koji su se vraćali s mora u Čehoslovačku. Granica je bila zatvorena, da, oni se nisu mogli vratiti. I tako da su ih tu iskrcali iz vlaka su iskrcali u jedan sabirni centar, bivši, kaj je bilo to, đački dom. I preko radio Koprivnice molili su građane koji su voljni da prihvate te ljude, ne. I tako smo, da mi je supruga rekla, da ne ponavljamo sada, da nek ja idem i onda smo uzeli taj jedan bračni par. Zašto ste to učinili?
Pa teško nam je bilo da se mi stavimo u takvu situaciju, nadali smo se da bi i nama neko pomogao, bez obzira kad sam ja bila u visokom stupnju trudnoće, ali bili su zaista prekrasni ljudi, zvali su se Laci i Mariška. On je, dok su došli tu kod nas, on je meni ništa nije dao raditi. Sve je on radio, usisavao, htjeli kuhati, ali ja sam još uvijek zato mogla, koliko toliko ne. Tako da smo se jako sprijateljili, u tih bili su 8 dana, 9. dan su odlazili odavde. Jako nam je teško bilo, mislili smo još se ikad više budemo vidjeli ili ne, kud odlaze. Podsjetili smo se na Drugi svjetski rat kad su ljude odvozili svakog i nikad se nisu vratili. Tako smo se mi bojali za njih, ali hvala Bogu sve je dobro prošlo. Ne? A kako su se oni ponašali, što su oni osjećali, što ste mogli vi iščitati iz njihovog ponašanja? Kakvi su bili? Jesu bili uplašeni? Pa čujte, dosta su bili uznemireni. Svaki dan su slušali sve žive vijesti. Kad god na radiju su davali kako se kreće, gdje, da li će ići kući ili neće ići. Čekali su u veliku neizvjesnost. Makar smo ih mi smirivali i tu su se, mislim, dosta onako, ipak malo, jer su bili još bez djece, pa onda je to malo drugčije nego dok ti ostaviš dijete doma, ne, a ti odeš. Ne znam, oni su, ja sam kod njih primijetili da to njihov Dubčeka, da je on vrlo, su bili zadovoljni s njim kao predsjednik bio, ja mislim da je on bili predsjednik države, i da su kao bili zadovoljni za njega, su strašno bili, sad ne znam politikovo njihovo kakva je, da, kasnije to sad sve skupa izašlo poslije, to ne znam. Koliko znam da je on bio još jedno izvjesno vrijeme predsjednik do nekih izbora, onda poslije, da se ne sjećam stvarno, to je dosta godina prošlo, da već se točno ne sjećam kako je to sve skupa završilo. Ali ostalo mi u sjećanju taj Dubček, da su stalno o njemu govorili najbolje. Bili su relativno dugo kod vas? Bili su 9 dana su bili. 10 dan su krenuli, mislim 9 ili 10 dan da su krenuli za Češku, otvorila se mađarska granica i rastanak je jako teški nam bio, ne? Mi smo im pripremili hrane, za mjesec dana su mesnati proizvoda i sve je moglo dulje trajati. Rekao, nikad se ne zna gdje će stati jer će stići na vrijeme, ne, međutim, hvala Bogu, bilo je sve to dobro završilo. A što ste radili tih 9 dana s njima? Pa evo, obično imali smo već auta, suprug popodne dok je došao s posla, uvijek ih je, recimo, odvezio ih i do Šodrice da vide, pa i bili ste i u Varaždinu, jel? U Varaždinu, u Zagrebu, tako da im iskratimo vrijeme i da odagnamo te loše misli. Velim, svaki dan nekam smo išli s njima. A znate li možda koliki je bio broj tih turista koji su u Koprivnici? Otprilike. Ja mislim da je bilo negdje oko 150 do 160 ljudi, da su tako rekli da se stalno su obavještavali da se koje u mogućnosti da prime, ne?
I svi su pronašli svoj smještaj? Jesu. Hvala Bogu, svi su. Čak i tu, recimo, Stari grad, to nije bilo u centru Koprivnice, ne, tu periferija Koprivnice i tako da su se svi smjestili za to vrijeme. Nakon njihovog odlaska ostali ste i dalje u kontaktu? Jesmo i onda ja sam se porodila 4.9. Krstitke su bile negdje u 10. 11. mjesecu i onda su prvi put poslije toga došli na krstitke. Onda sljedeće godine, nakon 1.5 godina, mi smo prvi put isto išli k njima u Češku dok je sin malo odrasao, onda su ga bake čuvale oba dve, a mi smo onda otišli kod njih, tam su nas savršeno primili, nisu znali kud bi nas postavili. I onda tako isto smo pokazivali su nam prvo stadion i njihova radna mjesta. Marika je radila u Čedoku, a Laci u jednoj tvornici željezari. Da. Tako da su oni nas isto bili i vodili su nas na Visoke Tatre. Da. Tamo smo i spavali gore na Visokim Tatrama. Ostali jedan dan gore. Uglavnom prvi put smo bili sa starijim sinom, s Berislavom, i koju godi smo zaželjeli ili oni mislili da vidimo te njihove znamenitosti, to su nas vodili. Stvarno su bili predivni. Bili ste znači tamo negdje oko 1970. Da, prvi puta smo bili. I kakav je bio život u Čehoslovačkoj 1970? Pa koje ste dojmove donijeli sa sobom? Čujte, da vam rečem iskreno, dosta loše. Dok smo se vraćali doma, nigde nismo mogli ništa kupiti, niš za jesti, sve je zatvoreno bilo, to je bila njihova godišnjica, kako se to dogodilo, invazija na Čehoslovačku, i to je bilo svakud puno vojske, tako da smo mi se jedva više od straha izvukli, a bilo je nevreme, baš dok smo se vraćali strašno nevreme bilo. Tako da dok nismo došli na austrijsku granicu, mi smo dobro, dali su nam na put sendviče i to sve skupa, ali mislim, niste mogli nigdje niš kupiti. A jeste li doživjeli možda kakve neugodnosti ili ovako zanimljive situacije? Kad smo išli tamo. Ne, to je drugi put bilo. To je bilo dok smo išli na krstitke. Što je tada bilo? Onda trebalo se cijepiti protiv, kaj je ono bilo, ona bolest jedna? Boginja ili kaj je bilo? Boginja, mislim, ili tak, ne, uglavnom trebalo se cijepiti. Mi smo to napravili. I bez toga nismo mogli preći granicu, ne, i onda u Mađarskoj smo prespavali, išli smo na krstitke. Prvi sin mi se rodio i došli smo 15 km do Košica na prelaz. Kod Košica. I mi čekamo da nas dojdu tražiti dokumente, sve, međutim niko ništa. Onda sam ja krenula nutra, oni veli ništ, ne može, nek se vraćamo. Pa rekao, a imali smo i njihov poziv, pismeni njihov poziv, ne, čak i tak su daleko išli da se osiguramo, ali nisu nas pustili i morali smo se vratiti natrag. Do Budimpešte i na onaj prolaz. Na austrijsku granicu. Ne, tu kod Budimpešte na ovaj prelaz. Na taj su nas pustili. I to jedva jedvice. Da jedine bile otvorene, a to si morate misliti, mi smo imali od tog prelaza do Košica, pa ja mislim negdje 15-20 km. Da. A mi smo se dogovorili koliko bi mi trebali i on je zvao taj prelaz. Da li su bili kakovi ovo iz Hrvatske, ne?
Veli da, veli bili su, veli mi smo je vratili, veli na taj prelaz, sad je ne znam više kako se zove taj prelaz, veli vratili smo je, on je nama rekao da je strašno bio ljud, da je psovao, kako je mogli tako, kako su mogli tak napraviti, ne, i... A mi smo pitali na granici dok smo u Budimpeštu prelazili, veli je bez brige. Još on pitali jel je i kao sin s nama, ne? I onda su rekli da nije, ali dok smo došli na taj drugi prelaz, onda su nas tamo maltretirali gdje nam je dijete. Da oni znaju da smo mi s djetetom došli, pa bili smo više sad vremena na granici i onda su zvali i hrvatsku granicu i mislim prelaz. Tako da smo imali tu veliki neugodnosti. I onda smo imali litru rakije, onako toliko kao popito, to su nam htjeli uzeti i rekao ne boš uzeti. Moramo staviti, a ja na rampu izlupala. Koja godina bili ovi krstitke? Čekajte ovako. 70... 68, 71. 71. A oni, zaboravila se ti reći, oni su se sami ponudili. Kad bude kad budemo krstitke imali, ako budemo mogli doći da bi oni drage volje ovoga došli. Oni se zaboravila supruga to naglasiti. Bili su došli, bili su opet 3 dana, malo smo se tak podružili i s našim prijateljima i kumovima, malo smo izlazili i tako da je zbiljem lepo bilo od njih. Neki ljudi su nam pričali da su pisali nekakve suglasnosti ili pozivna pisma čehoslovačkim građanima, zahvaljujući kojima su onda oni mogli dolaziti primjerice na ljetovanje u Jugoslaviju, u Hrvatsku. Jeste li vi to možda radili? Mi smo imali slučaj od Marike sestrom. Ona je imala zaručnika u Njemačkoj i nije mogla ići tam bez garancije. A mi smo onda tu kao garantirali za nju da će se ona vratiti, ne? I to smo morali poslati potvrdu, tako da je ona mogla otići u Njemačku i tam su se vjenčali i ona se vratila, ali poslije kao vjenčana je mogla se natrag vratiti. Sestra. A što bi bilo da se nije vratila? Jeste razmišljali o tome? Nismo, da vam rečemo iskreno, bili smo nekako sigurni, jer uvjeravali su nas da će se ona svakako vratiti, samo da dobije mogućnost da se tam vjenča. I onda kao vjenčana se vratila i više nije imala problema, je mogla dalje ići normalno kao, ne, jer taj njezin zaručnik je radio u Njemačkoj par godina. To smo zbiljam bili riskirali. Ali nije nam žao bilo jer verovali smo ovim mladim ljudima. Ali oni su jedino mogli i dolaziti na more ako su imali poziv. To smo mi isto 2 godine. Da. I tu smo radi, velim, bile supruga bolesna i tu smo onda malo zatajili, ne namjerno, nego evo tako zanemarili, možda više zbog bolesti i imali smo i drugih problema i tako nekako, makar su oni nama rekli da ne bi oni kod nas bili, ne, ali da samo da se mogu oni proći kroz Koprivnicu, ne, da na more, inače nisu bez poziva mogli ući. Pa tu smo im 2 godine slali, posle nismo. Ali onda kasnije se to prekinulo i malo zatajila i tako godina za godinom, problemi, familija došla, unuci, pa zima, obaveze, morala je kao vrtić
tim unucima zamjenjivala je vrtić i tu smo evo, u tim poslovima tako malo to zanemarili, ne namjerno, ali eto, viša sila, tak. To nam je sad žao. To je jedino što nam je sad žao, što nismo nekako to ipak, možda je i tu razlog sada da se možda i oni ne javljaju i nama je malo sad teško da se javimo, ali voljeli bi da nekako dođemo u kontakt, da vidimo kako su, da li su zdravi, da li sve u redu, familija, djeca i tako njegova, ne? A kad ste bili ondje, je li bilo nekih razgovora o politici, jesu oni nešto... Pa nismo u politici. Nismo to prekrili. Ja se nisam nikad volio baviti politikom, ja sam bil u SAF u sportu, nisam se bavil politikom i tako da nismo u politici razgovarali baš o tamo. A onda se smirilo da su oni sretno doma došli, nastavili raditi. Gospodin Slukić, vi ste dakle, putovali autom. Da. I taj vaš auto je postao atrakcija prava u Bratislavi, ako sam dobro shvatio. Pa ne, kad smo mi došli to prvi puta u centar Košica, pa to se okupilo kada... Pred Čedok, gdje je Princ je to bilo nekako. To je bilo za njih čudno, okupilo se oko tog auta, da li hoćemo prodati to. Oni su imali one Warburgke, Trabante, tamo ono vreme, ne, vrlo loš vozni park, koliko smo vidjeli u centru grada, ne. Ali mi smo onda taj auto u to vreme je bil jako popularan, to je NSU proizvodili. Sastavljala ga je Vogošće i Sarajeva, oni su sastavljali, inače to njemačke, ne, NSU mašina, da, vrlo interesantno je bilo, velim, to se okupilo, ko da je, ja ne znam da sad valjda helikopter u centar grada sleti, ne bi se toliko ljudi okupilo koliko se oko tog auta okupilo. Da. Jeste li još uvijek s njima u kontaktu, s nekim od njih? Pa nismo, sad već dugo nismo. To kad tak ispalo, ja sam bila jako bolesna, pa možda je to utjecalo. Jesmo se dosta dugo smo se dopisivali, čestitali, ali nekako u zadnje vrijeme se to prekinulo i stalno budemo, probali u kontakt doći, do sad još nismo. Znači ne znate ništa o njima? Ne znamo sad više posle kak je. Oni su se javljali, velim, i dok su bili na moru, pa su se javili, ali su direktno išli, tak da nisu se zaustavljali, ne? I tak to. Kad danas razmišljate o tome, o tim danima, o tih 9 dana, kad je ta obitelj iz Čehoslovačke, odnosno par iz Slovačke bio kod vas, što to pobuđuje u vama? Kako na to gledate, kako se sjećate toga? Ne, drago nam je, stvarno nam je drago i svakog momenta bi danas u tim godinama da neko dođe u takvu situaciju bi vrlo rado izašli susret, bi pomogli i drago nam je bilo da smo to učinili, evo. Dobro, evo, hvala vam. Još je jednom bilo super, kao i prošli put. Hvala. Nije dugo trajalo. Koliko smo mogli pomoći.